الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واستمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا ليوم لا مرد له من الله، واجعلوا دنياكم وراء ظهوركم ولا تلتفتوا إليها، واجعلوا آخرتكم كأنكم قادمون غدا عليها، ولا تهدموا ما بنيتموه في رمضان، ولا تفسدوا ما أصلحتم في رمضان، ولا تسيئوا ما أحسنتم في رمضان، واجعلوا البناء الذي بنيتموه في رمضان حصنا لكم من هؤلاء الأعداء الأربعة الذين يتربصون بكم. Chers fidèles croyants et croyantes, craignez Allah comme il se doit, comme il le veut, tabaraka wa ta'ala, car la vraie religion, c'est de l'appliquer comme elle a été révélée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné, selon la volonté d'Allah et la volonté du prophète d'Allah. La religion d'Allah, je répète, c'est d'appliquer les obligations religieuses qu'elle nous a été révélée d'Allah et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le veut et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le veut. Tenez bien cette lance qu'Allah Azza wa Jal vous l'a donnée, et cette corde, la corde d'Allah Azza wa Jal. Gardez vos provisions et ne détruisez pas ce que vous avez construit pendant le Ramadan. Ne détruisez pas ce que vous avez construit, cette bâtisse et cette forteresse contre le shaitan, que vous l'avez construite pendant le Ramadan, qu'elle vous protège contre vos 4 ennemis.
العدو الأول أيها المسلمون هو أنفسكم. Notre premier ennemi, mes chers croyants, c'est notre nefs, c'est nous-mêmes. العدو الثاني هو الشيطان لعنه الله. العدو الثالث هي أهواؤنا وشهواتنا. أما العدو الرابع فهي الدنيا وملذاتها وفتنتها والعياذ بالله. Le deuxième ennemi, c'est le shaitan. Le troisième ennemi, c'est nos passions et nos désirs. Enfin, le quatrième ennemi, c'est cette dunya et sa tentation. أيها المؤمنون، لقد جعل الله عز وجل هذا الشهر شهر شوال خاتم لشهر عظيم، ألا وهو شهر رمضان، ولكنه جعله فاتح لأشهر حرم أقسم الله عز وجل بها في كتابه وحرمها يوم خلق السماوات والأرض. Sachez les chers croyants qu'Allah Azza wa Jal vous a attribué ce mois, le mois de Shawwal. Il est vrai qu'il a clôturé un grand mois, le mois sacré du mois du Ramadan, mais c'est une ouverture en même temps des mois sacrés sur lesquels Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sacrés depuis sa création des cieux et des terres. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. أيها المسلمون، لما بنى إبراهيم البيت العتيق وأكمل بناءه وحسنه قال يا ربي، أمره الله عز وجل بأن يؤذن في الناس بالحج، فقال يا ربي وكيف يسمعني الناس ومكة يومئذ بطحاء ليس فيها زرع ولا شجر وليس فيها حيوان ولا بشر، ليس فيها حياة بطحاء. قال له الله عز وجل أنت عليك النداء ونحن علينا البلاغ. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, notre père, a fini de construire la Kaaba, Allah Azza wa Jal ordonna d'appeler les gens vers le Hajj, vers cette maison, cette ancienne maison, Al-Bayt Al-Atiq. Ibrahim alayhi salam dit: Ya Allah, comment les gens m'entendront-ils? Et que Mecca, à son époque, il n'y avait aucun habitant, aucun signe de vie, aucune végétation, comme Allah Azza wa Jalla précise. حتى أن الله عز وجل ذكر في الآية أن مكة لم يكن عهدئذ لم يكن فيها حتى النبات فضلا عن حيوان أو بشر. Même Allah Azza wa Jalla, lorsque il nous raconta l'histoire dans le verset, il nous précise, tabaraka wa ta'ala, c'est un miracle historique du Coran, i'jaz tarikhi fi kitabillah. C'est une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée de la carte de la Mecque depuis environ 5000 ans, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Il nous a donné cette image dans Sourate Ibrahim
بواد غير ذي زرع. Quand Ibrahim alayhi salam demanda à Allah et implora son Seigneur qu'il a amené sa famille, Hajar et son fils Ismaïl, dans une vallée où il n'y avait aucune végétation, aucune plante, aucun arbre. Biwadin ghayri zi zara'. Alors, cela était un signe que Makkah al-Mukarrama, il y avait à l'époque, dans cette époque, aucun signe de vie. Ayyuha al-Muslimun, haddithu anfusakum bil-hajj, ittaqu Allah azza wa jalla fi ar-rukn al-khamis. Kam min unasin ahmalu وجعلوا يركزون على الصلاة والصيام والزكاة فإذا ما جاء وقت الحج وناداهم ربهم على لسان إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق تقاعسوا وقعدوا وتكاسلوا وجاءوا بأعذار واهية وبمسببات لا أصل لها ولا قيمة لها. Combien est-il de gens, mes chers croyants, parmi nous, qui accomplissent la prière, le jeûne, les piliers de l'islam, mais quand ils arrivent au cinquième pilier de l'islam, qui est le pilier qui clôture et qui complète notre religion, ils apportent des excuses et des dettes ou des situations familiales ou toute excuse qu'elles ne sont pas valables. ونسوا أن الله عز وجل هو الذي يوفق ويفتح أبواب الخير ونسوا توكلهم على الله عز وجل. Ils ont aussi oublié de placer leur confiance envers Allah et que c'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui nous ouvre les portes de la réussite afin d'accomplir ce grand pèlerinage. فاتقوا الله عباد الله وانووا نية صادقة لحج بيته العتيق وإياكم وهذه الأعذار. إياكم ولكن gare à ces mots, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas prêt, mais je n'ai pas de moyens, mais j'ai des dettes, mais jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'attribuera jamais le hajj de sa maison, t'attribuera jamais, car c'est un honneur, celui qu'Allah azza wa jalla lui a donné et lui a attribué le pèlerinage, c'est qu'il l'a aimé. Et le fait qu'Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala t'a aimé, c'est qu'il a su en toi une bonne intention, une volonté sincère, une intention pure. لأن الله عز وجل إذا وفقك إلا لأنه يحبك وإذا أحبك الله عز وجل فليس ذلك إلا لنيتك الصادقة ولعزيمتك القوية. فشدوا العزائم أيها المؤمنون، شدوا عزائمكم وانموا نيات صادقة واتقوا الله عز وجل وقولوا على بركة الله وإياكم والقيل والقال. Construisez à partir de maintenant des bonnes intentions afin de visiter la maison de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Purifiez vos intentions, construisez vos volontés et cessez de dire des paroles futiles ou de rejeter toujours. Cela est notre habitude, mes chers croyants, de rejeter le mal, de rejeter le tort sur autrui. C'est trop cher, ils ont fait trop, ils, wa anta, et toi tu n'as accompli aucun pèlerinage. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله
في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أيها المؤمنون، إننا نركز على النيات الصادقة لأن النية الصافية هي تلك البذرة التي تزرعها في قلبك. فإذا ما زرعت هذه البذرة أو هذه الحبة في قلبك فبإذن الله عز وجل تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تنبت شجرة يافعة طيبة مباركة وهي الأعمال الصالحة. J'insiste mes chers croyants sur le fait de construire des intentions sincères. Construisez à partir de maintenant la graine du Hajj. La graine du Hajj, vous devriez la construire dans vos cœurs, la planter, pardon. Vous devriez la planter dans vos cœurs avec une intention pure et sincère. Cette intention pure et sincère qu'Allah Azza wa Jal, bi'idhnihi, par sa grâce et par sa volonté et par sa force, il vous la fera pousser afin que votre pèlerinage sera réalisé bi'idhnillahi Azza wa Jal. Ma bayna ghamdati aynin wa intibahatiha فأنت تحس نفسك وأنت تطوف أمام البيت. Tu fermes les yeux, tu les ouvres et tu te sens et tu te retrouves autour de la Kaaba en train d'accomplir les 7 circuits. Tu te retrouves derrière la stèle d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. فلا تيأسوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله ولا تستهينوا بقدرة الله عز وجل فإن ذلك مخل بعقيدتكم. Ne vous désespérez pas d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Ne soyez pas désespérés de la volonté d'Allah et de sa force, car cela est un manque dans notre aqidah et dans notre foi en lui tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya rabbal alamin, nas'aluka imanan kamila, nas'aluka yaqinan sadiqan ya arhamar rahimin, nas'aluka dinan qayyiman ya rabbal alamin. اللهم وفق لمن لم يحج بيتك حجا مبرورا، وفق لحجة مبرورة وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.